Good morning, good morning. Another day, another happening. Malanggala. Ito yung hotel namin. Red Doors. Punta dito, mura lang. May Albay. Pasukin natin. Yun. Ito. Ganda to. Red Doors. Yung pangalan. Search nyo na lang. Yung mga pupunta dito sa Albay. Yan. Red Doors. Near Mariners Legazpi. Ito yung pangalan. Doloso. Traveler Sea. Yun. Maluwag ang parking. Shout out kay Madam. Morning, ma'am. Yun. Si Ben Diesel. Busog. Pops. Bin gasoline. Ben gasolina. Ben kerosene. Kuskus. Shout out Ma'am Motomaya. Palo niya yan. Palo nyo. Linis muna. Linis muna dito sa Pops. Kasi mamaya uulan. Ayan. Yung baby niya. Zay, Hindi ko makita yung 1,000. dilim pa kasi. Yung binibigyan ng sticker eh.